Guys, ito guys. Ito guys, oh. Ito guys, patapos na kami guys. So mayroon dito mga mulmul guys. Oh guys, oh. Wow guys. Oh. Woo! Dami. Tatlo. Vlogger guys, vlogger. Tatlo guys, oh. Woo! Kaso guys. Tambok ni guys, tambok. Grabe, no? Grupo siguro to, no? Patanggalin ka. Sige, sige. Hello guys, welcome to my vlog. Nandito po kami ngayon sa Barangay Barutuan. Bro, what are you talking about, man? Bukana guys, para maligo. Siyempre hindi lang yun. Maghahanap tayo doon ng mauwi lang. Okay, let's go. So ayun guys, dito na kami ngayon sa Bukana. Oh my God! Wow! Dito naman guys, oh. So ayun, papunta na tayong Yukoton guys. Siyempre yung tagasagwa natin si Victor yan, diba? Yan guys, makikita nyo diba? Ang ganda. Ayun, malapit na tayo guys. Kasama natin si Noah. Sa likod, si Noah yan. So ayun guys, makikita nyo naman guys, oh. Ang ganda yung view ng ano, Barangay Bukana. Kapit na tayo. Manlalamba tayo dun guys para masarap yung maulam natin. Sana may huli. Dito na tayo guys. Tara, tingnan natin kung may lambat. Ah, meron nga. Bahala na si Victor niyan. Ayun guys, oh, yung harap ng Yukoton. Ah. Sinsay? Sinsay? Dito. Halo. So ayun guys, sinuwa nga ngayon magsasagwan. Ginagawa mo. Si Victor ay maglalatag ng lambat. Ayan, makikita nyo naman guys, diba? Sinuwa yung tagasagwan ko ngayon kasi walang kukuha ng video. Ayan, ilalatag na ni Victor ngayon guys, yung lambat. Para ipang ulam tayo mamaya. Ayan, malapit na. So ayan guys. So ayun guys, dito na kami ngayon, sila yung sisisid. Sila yung magtataboy ng mga isda. Oh my God! Wow! Ganyan natin, Kawaywang. Kaway. Guys. Pagod? Pagod. Ito na. Post mo lang ka. Guys, oh. Laki, oh. Laki, oh. I-post mo lang ka, post mo lang. Yan. Yan sa ano? Lambat? Lagayan? Lambat? Lagayan Sige, ba? sige. Ah, dito? Ayan. Sana. Ha? Sige, sige sila. Sila bang? Ito. Ah. Huli na naman guys, oh. Oh. Laki. Yeah. Isa kaya, isa baba kaya. Mas malaki kaya. Uy, ito. Yan.
Angat mo kayo. Yan. Pasok mo sa bangka. Yan. Laki, no? Guys, na, laki, di ba? Dalawa. Laki, oh. Mamulmul, oh. Bigyan mo dagat. Bigyan mo dagat. Ha? Bigyan mo dagat. Kita. Ito na, guys, oh. Meron pa. Uli, oh. Yan, oh. Laki. Ha? Oh. Tian. Laki, oh. Yun. Hila. Guys, ito guys. Ito, guys. Oh my Ito guys, pasok kami guys. So, mayroon dito mga mulmul guys. Oh guys, oh. Wow guys. Oh. Woo! Dami. Tatlo. No? Vlogger guys, vlogger. Tatlo, guys, oh. Woo! Pasok guys. Tambok ni guys, tambok. Grabe, no? Grupo siguro to, no? Tanggalin ka. Sige, sige. Kadag ko. Guys, tapos guys. Meron? Kadag ko. Yan, guys, oh. Lumul. Kaya ipasabi ko baka Grabe. nakit ka. Ha? Ano sa sinturon sa bangka ka. Guys. Yan, oh. Guys, oh. Tatlo. Diba? Kaya natin kayo buk. Yun. Nasa, guys, oh. Yan, oh. Ingitin dyan. Ligtaro dyan. Tsaka to. Huli na naman, oh. Ginagawa mo. Guys, oh. So ito na lahat ng kuha natin guys, oh. Yan, mga mulmul. Ito, guys, oh. Surahan, saka hilputian. So ngayon guys, prepare tayo ng apoy. Ano tayo? Sisiga tayo. Ayan. Iihawin natin yung guys kasi wala tayong ulam. Siyempre, pagkatapos natin maligo, siyempre, gutom yan eh. Mag-iihaw tayo. Sariwain guys. Pang-ulam natin. Para ano ba? Pinasok ka lang sa plastic naman to. Labas ko na kaya. May ano na plastic no. Sige, sige. Guys, oh, marami kang ihawin guys. Dami. Sarap to guys. Oh. Pero hindi mawala yung dessert. Hanap tayo guys. Sumusungkit na si Noah. Ito na. Alam niyo ba to guys, yung prutas na to? Bugnay. What? Ito yung dessert natin guys. Bro, what are you talking about, man? Guys, oh. Bugnay. Guys, ito yung ulam namin, oh. Yan. Yan lang. Ulam namin guys, oh. Atak. Yung iba, di pa naluto. Ses. Yan. Sana yan. Ito yung huli namin guys. Mulmul guys. Mulmul. Ito yun siya guys. Oh. Okay. Tak. Sige mo na, sige. Kaya, kanin ka. Sa? Idikit mo lang. Tara. Tara. Dikit to dito. Ah. Uwi na kami ng ano, buwana. Tapos na kami maglambat. Ayan guys, oh. Oh, ganda, diba?
Talagdag no. Snow one di makita. Yan ba? Aywang. Diba? Aywang.